ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye nyuma ya tele na kando. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يرفع ويخفض حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأهرقت سبهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض وهو العليم الحكيم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد كتاب الفرقان شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى الدرس الخامس الحمد لله بالمو أنك الله سبحانه وتعالى فو أنك تنو أنك ولي نمندو أنك هربو أنك نمو أنك فسمن ديابل لبولا أنك أنك هنولا أنا منو فنك غري hakili ka jagabolima munun kacha nemu ka jatelima ani jatili ke bawo ani jatili ke fen ka jatelima ambo masabain deli kishi ani neme ani tanuli ani joro sangro tale ko nyumanga ngachide barka mabayi tanulila ani jorola amadeli ka min nyon ke dan fenyi ka ko anye noye alakra muhammad sallallahu alayhi wasallam ambe kitabul furqan noye franfansiya
kabo ala ka waliju ani shetane ka waliju ni nyogonje buntemia ka kitabu do masata ala ka hine ala ani islam shu bela jele ambe walanda durunana an kunjora odona hadisa mina alakra sallallahu alaihi wasallam nabe kuma nimmanto ingaf samandiaka ala ye here bake alakra mandon ye here mi nimma kanga nisojani aye nimma kanga wasa na nisojaye kada ka ala ye min ke alakra mandon ye ama delika nyogon ke mandon ye kako ama delika nyogon ke ma ye kako bon amo soro fen wore la de alakra sababu de ya to nanyo so balmo alakra ye mogomi anga donta la anta do ka fo ala dilla ka dam fen kanu ina fa nyogo aye fem min fene kaye ka fo ka dilla ka nyogo ke dam fen yi anga donta la ammo fene yi ala ye alakra kanu sallallahu alaihi wasallam ka joro di ama joro min di adama dema abada ka kuma fo anyana bunya kuma la ama dele ka bunya kuma min fo adama de bo alakra sallallahu alaihi wasallam odela akoni mogomi yale alakra ye sogola tare biye ni yale iye tiɲɛ de ye a ko shetane bɛ se ka fɛn bɛɛ jata fo ale alakira shetane tɛ se ka alakira jata sallallahu alaihi wasallam n'i y'a ye sogo la cogo na sugu ale do dɛ nka maa min bɛ alakira ye sogo la i b'a ye n'i ka limaniya hakɛ de i bɛ se k'a ye a farafinnama kana sigare ale do nga emi yayi ni ya farafin lama yo bayira ko problem do de be kallimaniya la ma korote ko la krate de ale do kada ka shetane te se ga jata bo ala kra yeli fene mo te se ga kay yere yekoy ay ni mo be se ga ala kra yere la sogola jontaye be bay me mo te se hal ni shiraki mirala yoro fen jaman be ni ya mirala ki mirala dola ni dara ibaye me otale de ala kilim pe de be se ka ala krairi ala yere de be se ka yiri la ni ala yere te nige mine ni mirite bo kafo ko karsa ka bato kacha katementa ka bato chaya te se ka ala kraira mokola mogodo be ala krayi sallallahu alaihi wasallam iba surati gila mogo akala bato ere masi o digrema ba sura mogo min kala bato ka bo katema taka o tigila mogo be nata nin tigila mogo fene ka telinga ye aka sunun ka ye me kuma do la mogo ba ye ma min ten nun shike ala ka kodu aba di mogo ma mogo min kadaye aba ke kumi koso ale de fene bo don nga ala konin te relation konin bo jon shini ala krache gansa betaye fasamandi yabulu babala amena do hadisa min gono ibada ibena do ka foko mogo gansante bon ni ala ya yirila ni makanga sani ni sojaye ikanga sani ni sojaye kadaka bala ko hadisa dola ni mafli ni mogo mi yale te jeni sogola de sogola na hadisa kenera sino mogo ya nyina may o mo kisi jahannama ma de mogo ya nyina may o mo kisi jahannama donima nga ayeli sogola atese ka fabriquer
atese ala kelen be de be se ka kɛ kada ka jon segola ala de be décider ou la jon te décider izen ako wa qala sallallahu alaihi wasallam ni hadisan lamede ako ala ka ciden ko wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu hadisa kenemana ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ko ne de ye mo folo folo ye dugu kolo be ci ka bɔ mɔgɔ min dala lahara ni joli be ni wuli be na kɛ kɛnɛ kan buru be fiyɛ n'an bɛɛ tɛ wuli jogo kelen na dɛ an tɛ kelen ye ala bolo a ko dugukolo be ci ka bɔ mɔgɔ fɔlɔ min dala yani maa tɔw ka wuli a be ci ka bɔ ale alakira de fɔlɔ dala a be wuli k'i jɔ o de la a ko hadisa la a ko n'ale wulila a be musa jɔlen sɔrɔ musa kelen do k'i bolo kɛ ka larisi duloma minɛ a k'ale t'a dɔn n'ale fɔlɔ de wulila wali ni musa fɔlɔ de wulila bon kuma ninnu u tɛ ɲɔgɔn fɔngɔ ɲɔgɔnya u tɛ ɲɔgɔn wuli a ko dugukolo kɔni bɛ ci ka bɔ mɔgɔ fɔlɔ min dala o y'ale a ko wa qala ati bab aljanna yawm alqiyama an bɛ kitabu jumɛn na faranfasi ala ka waliju ni sitane ka waliju o tɛ kitabutigi ka kuma lamɛn dɛ kɔrɔ de bɛ kuma ninnu na a bɛ ka min fɔ mɔgɔ si ka walijuya tɛ kɛ waliju ye f'i ka tugu ala kira kɔ kuma in kan b'o de ma i tɛ se ka kɛ ala ka waliju ye ko k'a fɔ ko e tugulen tɛ ala kira kɔ sallallahu alaihi wasallam ko sira wɛrɛ de bɛ e bolo ko maaw de bɛ tugu e kɔ mais e kɔni tɛ tugu ala kira kɔ i tɛ ala ka waliju kɔni ye i ka walijuya bɛ dafa de ni tugura ala kira kɔ maa wɛrɛw ta fɛnɛ tɛ dɛ minnu b'a fɔ ko ala kira tun b'a ta yɔrɔ min na k'olu b'a ta yen de direct la k'olu mago tɛ ala kira yɛrɛ la o ko tɛ olu ko k'olu b'a ta ala yɛrɛ fɛ direct la olu ka limaniya fɔrla olu panna hali jibirila yɛrɛ kunna olu b'a ta ala yɛrɛ de bolo direct la ba kitabutigi bɛ nani nin kuma ninnu ye ka o sira kuntan ninnu de galontigɛya mɔgɔ tɛ se ka ala sɔrɔ ala kira kɔni ka mantonw na f'i ka tɛmɛ ala kira de kɔfɛ hadisa in lamɛn a ko ati babal janna a ko n bɛna alijinɛ bonda la yawmal qiyama kiyama jɔn don fa astaftihu n bɛ alijinɛ dayɛlɛli ɲini a b'a ɲini alijinɛ gardien o ka ɲɛmɔgɔba jɔn don mɛlɛkɛ min don a tɔgɔ ayi maliki tɛ dɛ ala k'an kisi maliki ma ala kana ni maliki ɲɛ yɛrɛ ɲɔgɔn na ale bɛ jahanamɛ yɔrɔ de la kabini ala ye ale da a ma deli ka yɛlɛ a ye maa min fo dɔrɔn o ye ala kira ye a ye ala kira fo ala kira yɛlɛlen sallallahu alaihi wasallam jibrilu ko a ma haza malik nin ye maliku ye jahanamɛ gardien don a ye ala kira fo n'o tɛ a tɛ kuma mɔgɔ yɛrɛ fɛ parce que ala y'ale da min kosɔn hɛrɛ tɛ dɛ ala y'ale da diminen don mɔgɔ minnu kɔrɔ ale bɛ yɔrɔ min kunna ɲuman tɛ mɔgɔ se yen i ni ala tɛ diya k'i bɛ se yen ala k'an kisi o ma ridwan o b'a fɔ k'ale de ye alijinɛ mɛlɛkɛw ka gardien kuntigi
ala ka naale ñeera ñoon ako fa astaftihum be dayeleli ñini fa yaqulu alkhazinu o ye garñe o b'a fo man anta e joni fa aqulu muhammadun b'a fo ngo muhammadu do o de la ni taara mɔgɔw ka du kɔnɔ ni ye da kɔngɔ n'u ko jɔnni do i tɔgɔ fɔ kana girin ka mɔgɔ ni ko i tɛ bɔ yen wa dayɛlɛ ka bɔ ɲɛ n k'i sɔrɔ i bani i tɔgɔ fɔ suna y'o de ye hali alakira sallallahu alaihi wasallam ni Jibrila o taara sanfɛ don min na n'o sera sangolo sangolo ni Jibrila ye da kɔngɔ o bɛ ɲininkali de kɛ jɔnni do Jibrila b'a fɔ ne do ne Jibril do b'a fɔ ko ni jɔnni bɛ ɲɔgɔn fɛ ni Muhammad de bɛ ɲɔgɔn fɛ mɛlɛkɛ b'a ɲininka ko yali ala ye ci de bila ka taga a ma wa a tɛ dayɛlɛ dɛ bɛ ɲininkali de kɛ est ce que ci de bilala a ma wa o kɔrɔ ni ci ma bila a tɛ don o la n'i ye maa wele i ka so n'a tigilamɔgɔ ni maa wɛrɛ nana ɲɔgɔn fɛ n'a y'a sɔrɔ i ma ci bila o tigilamɔgɔ ma sariya b'i bolo k'a fɔ ko karisa tɛ don fɛ mɛ bi n'i ye nin kɛ anw fɛ i ye diɲɛ wuli de kɛ mɔgɔw tɛ diinɛ in kalan koyi ayi ne ye de wele i ni maa min bɛna ɲɔgɔn fɛ ne m'o wele o n ta ye n ka so ye ala ye hakɛ di yan maa min kan ka don n ka so ani maa min man ka don n ka so ne de bɛ décider tɛ décider o la e mɛ hali ni i kalannen don k'i kunkolo ci n'i taara mɔgɔw ka so seli wagati mana se hali n'i ye karamɔgɔ ye a tɛ daga e ye e ka wuli k'a fɔ k'i bɛ kɛ alimami ye k'a sɔrɔ dutigi yɛrɛ ma diɲɛ d'i ma k'i ka wuli ka tɛmɛ ayi bakira ko sallallahu alaihi wasallam maa si kana ɲɛmɔgɔya ɲini maa wɛrɛ ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ o tɛ bɛn dutigi yɛrɛ de b'a f'i ɲɛna ɔ karamɔgɔ tɛmɛ n'a m'a f'i ye tɛmɛ i bɛ jɔ a kɔfɛ de dɛ i b'i i ka kalan de dɔn i ka alimamiya b'i ka so n'i ka misiri de la mɛ a ka so i bɛ jɔ a kɔfɛ de a yɛrɛ de b'a f'i ɲɛna ko karamɔgɔ bisimila n'a m'o fɔ a tɛ bɛn i ka tɛmɛ an b'o ɲɔgɔnna dɔ kɛ an ka kow la kuma dɔ la i bɛ karisa bon bi n b'i invité n ka so n bɛna dumuni dɔ labɛn i ni karisa kana maa minnu kan ka na a y'u fɔ wa a m'o fɔ pourquoi i bɛ t'i terikɛ dɔ wele munna i b'i terimuso dɔ wele ko a tiɲɛ yɛrɛ la walayi ne nin ka di n t'a fɛ n ka ko foyi ka fɔ a kɔ o de la n'a nana n'a bɛ se ka don i bɛ fɛ k'a kɛ mɔgɔ jugu ye wa n'a ko k'a tɛ don a ko min tɛ don o tigi bɛ ɲinɛ a kɔ n'a fɔra k'a sara su in na a b'a fɔ ko ala ka hinɛ a la wa t'a fɔ jɔnni ka baara don e min y'a wele e de ye baara jugu kɛ ninnu bɛɛ ye kow ye an kan ka kunu ko minnu kosɔn an ka silamɛya la an ka ɲɔgɔn ka hakɛ dɔn an kana kɛ sababu ye ka maaw juguya don ɲɔgɔn kɔnɔ n'i ye maa wele e min welela e de bɛ na a tɛ daga e ye cogoya si la e ka mɔgɔ wele wele ka fara i kan k'a sɔrɔ i ma sotigi jɛ ɲini ɔ dɔ bɛ n'i jɔ ko alakira m'a kɛ wa e ye alakira ye wa yɔrɔ sahabakɛ Ghazwatul Khandaq don a ko a nana du kɔnɔ a y'a sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam k'a to fara cili la dingɛ kɔnɔ gabakurun de kun sirilen don sahabaw kɔnɔbara la alakira yɛrɛ kun kelen don ka fara de ta k'a siri a kɔnɔbara la kɔngɔ bolo sallallahu alaihi wasallam a y'a bolo kɔrɔta min kɛ sahabakɛ y'a ye farakurun sirilen don alakira kɔnɔ la pour que a bɛ se ka girinya cogo min na a y'a dɔn k'a fɔ ko kɔngɔ b'a la a bolobagatɔ taara ka so a ko ne ye ala ka ciden ye cogo min na bi a ko n tɛ se ka sabali ta a ko fɛrɛ kɛ i ka fɛn dɔ dilan a ye dumunimafɛnnin dɔw labɛn
ako taga ika ciden munde ni wele kana atara ay alakra munde ni wele alakra ko sahaba mun ba kare fa ko ay wele angata aywa unna tola cena na ko musuma ko akwa kilin te kana de akuya wele wakati mina ako akoni ba kalama wa ako awa ba kalama muso ko atoye na nuye kibara do de be e kabla ko do muso ko nela kay de wele e kabla ko do cesra na munye dumuni minglana amma udlan numbe kama akana naba mais ala e kaba ko do ka ala kra sallallahu alaihi wasallam nabe dumuni mina min kuna nayi tige jigi abe dumuni ke foka kono fara ateba uya dunka kono ke dem ukunjo dumuni foi mabala ni ala kra e ma wele ka faraka oni arabe ñogom bolo nga te daga ne ate daga ni ma ya invité anga ma wore wele annofe ni bo ke ibe fentigi de wele folo ka jen ñini afe abe se ka kay ay sigila munun commandé ayo mo hake de wele ebena mo wore faraka o tigila mo bena sigirote ay dumunu min dobi o mo hake de dono ebena mo wele kana o iba soro o placité ni dumuni nana dese ibena chela maloya wala ibena musula maloya abeke cheuka fanfe abeke musoka fanfe nga anga ye ka fo nununte dine tigi nyenama katabulo ye ni nana ma kon gaso ni yedda kongo nu yedda ele ni ci blalima ni yedda kongo nu ko jondo itofo ni ci ma blima nu na ni yedda kongo mama wuli ka dale fo shiye saba kasingi klo da dala ko udumbe de iye ko juguke ni ye kuma kelemme u ka kuma la ka sorota kalama lahara ala be nege de yele ka ki klo ko oti ka geyo jago ya do ko ka dale afora ko ni da ko ngo shiye saba na ma ile kamunge segi kata Qur'an de mo fo chugo di mo be afo ki be pan ala ka ko kuna ko no ku be nteta sa be ubane no ka dale nanum be la halawi munum be ne gelawi anga dine la nga ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aljine dala ay da kongo uko e joni amada ele ga amada amagiringa dale koy ako muhammadu فيقول أكو الجنة غرني بافو بك أمرت على يا مرياني أيردي كافو لا أفتح لأحد قبلك على كونغنا الجنة يلماشي دنيا كاكوين غنا الجنة يلماشي كاكوين على كره دو سورة أي تيرين جمعة لبانته أنا نبكو في na foloma do aljino kono cidente do nabi jumante do a folo de bedo abedo wakati mi nabi jumo ni cidente obe soroka do awa manton fe cira anye on de bedo folo de namma do manton warete do nala kra manton do na ka ba turube munu na obe soroka gere izen bo nango kitabutigi ko wa fadailuhu sallallahu alaihi wasallam ala kra fasamandia na mantonga fasamandia akacha kamni ala ya ci ala ye ala kra de ke sallallahu alaihi wasallam ala kra yere de ala ye ala kra yere de ke franfansia ye kabo aka wali juni shetane ka wali juni nyonje odela ni mo tagamara jika ante kabako ye ka jika tagamala koy ambi ka bara de jatemne fro atigla mo ka ala batuna ka ko ke chugo amba suma qur'ane ani hadisa no ya la kraka tasira nani nunu ye nyogombe wali judo
ala ka waliju nani nunu ma ɲɔgɔn bɛn ko kɔlɔsi b'a kana fo duguma ayi a ka kɔlɔsi meleke a k'i sigi a kan kɔlɔsi tɛ walijuya tamasiyɛn jalamugu yɛrɛ meleke kunkolo la o tɛ walijuya tamasiyɛn ayi i ka walijuya bɛ dɔn maa min bɛ baara kɛ ni kuranɛ ye ani ka tugu alakira ka sunna kɔ sallallahu alaihi wasallam i ka walijuya bɛ dɔn ni o de ye a ko fala yakunu waliyan lillahi illa man amana bihi wa bima jaa bihi wattaba'ahu batinan wa zahira a ko mɔgɔ si tɛ kɛ ala ka waliju ye f'a ka sɔrɔ maa min sɔnna alakira ye fɔlɔ kelen a nana ni fɛn fɛn ye i ka sɔn o bɛɛ ma o kelen tɛ dɛ i ka tila ka tugu a kɔ i ka kɔnɔna kow ni kɛnɛkan t'a la dɔ bɛ se ka tugu alakira kɔ kɛnɛ ma mɛ i b'a sɔrɔ a kɔnɔna a sɔnnen tɛ o dɔ ye mun ye i b'a sɔrɔ alakira ka kuma dɔw bɛ yen n'olu fɔra ɲinɛ a b'a ɲɛ kumu a dun bɛ seli ni fɛn fɔra fɛn min b'a intéressé a t'a ɲɛ kumu bon alakira ka kuma o kuma n'a fɔra n'i ɲɛ kumu i ka lahalaya ka ɲi wa i ka lahalaya man ɲi nin tigilamɔgɔ sɔnnen don kɛnɛ ma mais a sɔnnen tɛ a kɔnɔna la n ka limaniya lafulen don o bɛ bɛn ne bɛ nin wagati min na sisan fanga tɛ n na limaniya la ko n ka nin kɛ o dɔ ye jumɛn ye sisan ntɛnɛn ni alamisa su diyagoya don wa diyagoya tɛ limaniya de bɛ mɔgɔ bila a la mais mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ e ka sin ka fɔ ko cɛ ninnu yɛrɛ ka ntɛnɛn su ni alamisa su u bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ diyagoya tɛ i k'a kɛ ninnu k'a sun a digikun e la an mun de bɛ s'i ma a digikun i la n'i y'a digilen i la dɔrɔn problème dɔ de b'i la izɛn i tɛ kɛ waliju ye f'i ka sɔn kɛnɛ kan ani kɔnɔna la o dɔrɔn tɛ a ko wa man idda'a mahabbata Allahi wa walayatahu wa huwa lam yattabi'uhu falaysa min awliya illa a ko maa min mana wele a yɛrɛ la k'ale ye ala ka waliju ye ka maa min mana ala kanu wele a yɛrɛ la k'a fɔ ale bɛ ala fɛ ala ka waliju don mais a ma tugu ala kira kɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko ala ka waliju tɛ ala ka waliju tɛ ayiwa a fɔra i ɲɛna ko sɛbɛnko ko ala kira m'a kɛ baganko ala kira m'a kɛ ka mɔgɔ tɛgɛ sɛbɛn nɛgɛ walaha kan k'a wurudi ala kira m'a kɛ e ko hali ni ala kira m'a kɛ nka b'a kɛ ni kuranɛ de i sɔnna wa ma sɔn dɛ ayi i tɛ se ka kɛ waliju ye fan dɔ fɛ ka ban ka kɛ waliju ye fan dɔ fɛ a bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ min man ɲi o tɛ don ala kira ka kow la dɛ ayi abadan a ko o la sa a ko bal man khalafahu kana min a'da'i Allahi wa awliya'i shaitan a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye ala kira fɔnkɔ ɲɔgɔn ye a ko bal tiɲɛ ka fisa o tigilamɔgɔ bɛ kɛ ala juguw de la a bɛ kɛ sɛtanɛ ka walijuw la ni ala kira kɔni fɔnkɔ ɲɔgɔn ya i bɛ fara ala juguw kan ka fara sɛtanɛ ka walijuw kan k'a d'a kan ni ala kanu ye tiɲɛ ye ala kira kanu i kan k'a kanu ka tɛmɛ hali i yɛrɛ kan yɔrɔ a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ dɛ i yɛrɛbakun i kan ka ala kira tanu ka tɛmɛ i yɛrɛbakun kan sallallahu alaihi wa sallam parce que ni ala kira sababu kun tɛ i tɛ don alijinɛ la e bɛ se k'i yɛrɛ don wa lahara i bɛ se ka delili k'i yɛrɛ ala kira sababu de y'a to i ye kuranɛ sɔrɔ ala kira sababu de y'a to i ye silamɛya dɔn i bɛ seli i bɛ su ni ala kira kun ma kɛ sababu ye
e yere te se ka nunun ki yere ifa te se ba te se mɔgɔ wɛrɛ tɛ dugukolo kan min bɛ se donc a ka kan i ka alakira kanu ka tɛmɛ i yɛrɛ kan i bɛ ala de kanu fɔlɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i bɛ tila ka alakira kanu sallallahu alaihi wasallam ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan i yɛrɛ ye troisième position de ye troisième position i yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ sabanan o de la dɔnnikɛlaw bɛ nin aya in wele ko ayatul imtihan ko maa minnu y'a da u yɛrɛ la k'u bɛ ala fɛ ala ma sɔn k'u to yen dɛ ala y'u lajarabi ala ko qul in kuntum tuhibbuna allaha muhammad a f'u ye dɛ ko n'u bɛ ne ala de fɛ fattabi'uni a ye tugu n kɔ a ye tugu n kɔ bon ni mɔgɔ min banna ka tugu ala kira kɔ i tɛ waliju ye dɛ i bɛ se ka kɛ waliju ye sɛtanɛ ka waliju i bɛ se ka k'o ye mais ala ka waliju kɔni ka ban ala kira la ko ala ka sɔn i la o tɛ se ka kɛ ni tugura ala kira ko yuhibbukumullahu ala bɛ i kanu wa yaghfir lakum dhunubakum a bɛ tila k'a ka jurumu yafa hasanul basri a y'o de fɔ rahimahullahu ta'ala ko idda'a qawmun annahum yuhibbuna allaha ko maa dɔw y'a ngalon da u yɛrɛ la k'olu bɛ ala fɛ fa anzala allahu hazihi al-ayata mihnatan lahum ala fɛnɛ ni aya in lajigi lajirabili la k'u ka kanu lajɛ wa qad bayyana allahu fiha anna man ittaba'a ar-rasula fa inna allaha yuhibbuhu ala y'a bange ni aya in kɔnɔ k'a fɔ ni maa min tugura ala kira kɔ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ala b'o tigila mɔgɔ fɛ wa man idda'a mahabbata allahi ni maa min ye ala kanu wele a yɛrɛ la wa lam yattabi' ar-rasula sallallahu alaihi wasallam ama tugu ala ka ciden kɔ fa laysa min awliya illahi o tigi tɛ ala ka waliju la o t'u la wa in kana كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم أولياء الله أكو هل نا يسر مع جمان باب لو يركونه كافو كولو يه على كولجو يه ولو بما جمان جيجي أكو على كولجودو أكو ولا يكونون من أولياء الله وتقول ما قلت زكاك على كولجو يه أكو فاليهود والنصارى يجيبون كريتشون أولو يا داو يرلا كافو كولو يه على كنباوي قل kafo kolu ye ala kanubaw ye ala ye u ɲininka qul mamadu u ɲininka sa falima yu'adhibukum bizunubikum bal antum basharun mimman khalaq n'aw ko ko aw ye ala kanubanciw ye aw de ni ala ka suru ka tɛmɛ bɛɛ kan aw jifu ni kerecɛnw mamadu a f'u ɲininka ko munna ko ala bɛ aw ɲangata n'aw ka jurumu ye bal a ka kuma in tiɲɛ tɛ ngalon don tiɲɛ ye min ye dɛ antum basharun mimman khalaq aw ye maaw de ye i n'a fɔ ala ye maaw dan cogo min na ani mɔgɔ bɛɛ de ye kelen ye ala bolo ani mɔgɔw bɛɛ de ye kelen ye ala bolo o tilala k'u jɔ tuguni wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara u ko jifu ni kerecɛnw ko mɔgɔ tɛ don alijinɛ kɔnɔ ko ni anw jifu ni anw kerecɛnw tɛ n'an jifu ni an kerecɛnw tɛ ala y'u jaabi ko tilka amaniyuhum o y'u ka nata fu n'u ka kuma fu de ye ka bisigiyaw de ye ka taa se ala ka kuma ma wala hum yahzanun ala y'a yira k'a fɔ u ka kuma in o tɛ tiɲɛ ye dɛ ayiwa wa kana mushriku al-arab yadda'una annahum ahlullahi lisuknahum makkata wa mujawaratihim humul bayt ومجاورتهم البيت أيوة هل مغان كافروا فنه أولو فنه يا إيرا مولا ويا فكولو دي على كام مغكرنجرنيو يه منكسو بس مغان كاودو لو مغان سيباو يه epi alkaaba yɛrɛ fɛnɛ bɛ olu de bolo koyi olu sigilen don alkaaba kɛrɛfɛ wa kanu yastakbiruna bihi ala ghayrihim kafaranin bɛɛ kan o kun bɛ yɛrɛ bonya de kɛ maaw kan n'u ka alkaaba kɔrɔsigi ye ngo de y'a to u banna kuranɛ la o de y'a to u banna kuranɛ la fɛn wɛrɛ m'u ba kuranɛ la dɛ ala ye titiri ni bonya min d'u ma o de la kuma dɔ la ala bɛ jɔn bila place dɔ la kana sanfɛla ɲini dɛ
sanfɛla ma ɲi bɛɛ ma e ma ye ala tɛ nafolo di bɛɛ ma e ma ye ala tɛ tɔgɔ di bɛɛ ma e ma ye ala tɛ jɔyɔrɔ di bɛɛ ma n'i kɔni bɛ fɛ ka adamaden dɔ yɔrɔnin kelen dɔrɔn a tester ni nafolo i b'a dɔn n'i bɛ fɛ ka adamaden couleur kɔni dɔn e k'a tester ni nafolo dɔrɔn i b'a sɔrɔ ka d'a kan nafolo a bɛ adamaden couleur bɔ yɔrɔnin kelen o de la cɛ dɔ ko k'a bɛ cɛ dɔ ko u ye mɔgɔ dɔ ka kuma fɔ Umaru ɲɛna Umaru ko ka cɛ dɔ y'i kanto a k'ale b'a dɔn Umaru ko aw ye voyage de kɛ ɲɔgɔn fɛ wa a ko ayi a ko est-ce que nafolo ko baara delila ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ wa a ko ayi a k'i t'a dɔn i t'a dɔn nafolo ko mana tɛmɛ i ni mɔgɔ o mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'a tigilamɔgɔ ye danayamɔgɔ ye wali ni maa kankelentigi don i b'a dɔn i danayamɔgɔ tɛ i b'a dɔn o de la Allah subhanahu wa ta'ala jɔyɔrɔw ani nafolow ani sɔrɔbaw a ma ɲi bɛɛ ma tuma dɔ la ala b'i bila place dɔ la i b'a fɔ ko he hali ne kun kɛra tan wallahi ni ne kun ye nin sɔrɔ karisa bɛ place min na n bɛ min kɛ bɛɛ b'a ye bɛɛ b'a ye e kuma dɔ la i b'a ye ala bɛ problème dɔw gɛlɛya i kan ni misiri bɛ dayɛlɛ a bɛ dayɛlɛ i ɲɛna n'a bɛ datugu u b'a fɔ ko karisa an bɛna misiri datugu o waati b'a sɔrɔ yɔrɔ ka kala o tɛ nka ala bɛ girin ka woni dɔ dayɛlɛ dɔrɔn i bɛ fiɲɛ samali daminɛ hali i t'a tɛmɛtɔla yɛrɛ ye circulation na tuguni a bɛ tunu suwɛ i bɛ kalo kelen yɛrɛ kɛ i t'a ye hali n'a ye misiri wele kan mɛn a bɛ heure lajɛ ɔ i jɔ n b'a gɛn yan fɛ misiri la a bɛ t'i sɔrɔ sira la o de la ala bɛ adamaden dɔn fɛn min ka jugu adamaden ma o ye nafolo ye kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna maa bɛ fɛn caman wele n'i bilala place la i tɛ se dɛ o de la n'i ye maa dɔw ye k'a fɔ ko faamaw wa donna ta bɔra ta duwawu k'u yala k'u kanda dɔw kɛ faamaw yala k'a nɔgɔya wallahi ne bilal'u place in na sufɛ yanni dugu ka jɛ i kunkolo si bɛɛ bɛ kɛ pa a bɛɛ bɛ jɛ ka d'a kan ni mɔgɔ tɛ place min na a ka nɔgɔn i k'a fɔ i k'a tigilamɔgɔ he cɛ karisa ye fugari de sa ni ne kun bɛ a tɛ kɛ tan ni ne kun bɛ a tɛ kɛ tan e yɛrɛ bɛ yɔrɔ caman na i sera ka mun kɛ izan ninnu ye weleliw k'u yɛrɛ la ala y'a yir'u la k'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye izan ala y'a yira k'a fɔ juifs ni chrétiens ninnu si t'ale ka ala ka walijuw ye i n'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko wa ma lahum alla yu'azzibahum Allah wa hum yasudduna anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illa al-muttaqun magan kafiru u ko k'olu ye ala ka jɔn ɲumanw de ala y'a yira tɛ ne ka walijuw ye dɛ ne ala ka so min ni maaw kan ka bato k'a la aw bɛ ka jɔ ne ka ciden ni a ka jamakulu ni so ni ɲɔgɔn cɛ k'u tɛ se yen nɔ u tɛ ale ala bato a ko a t'ale ala ka waliju ale ala ka waliju ye maa minnu ye minnu ye ala ɲɛsiranya jɔnw ye o mɔgɔ bɛ se ka kɛ ala ɲɛsiranya jɔn ye cogo di k'a sɔrɔ ko ni alakira ba in ko e tɛ tugu o kɔ awa a bila i kunna mumini dafalen o dafalen ni ala ye bonya k'a ye n'o ye walijuya bonya ye i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ka alakira tugu nɔfɛya sallallahu alaihi wasallam o de fɔrɔlen don ala b'a bange a bɛ sira min kan o de la n'i y'a jateminɛ bonya kɛra maa minnu ye walijuya bonya la maa minnu nana sahabaw kɔfɛ olu ye min sɔrɔ o ka bon ni sahabaw ta ye walijuya bonya place ala ma caman kɛ sahabaw ye dɛ ala y'a caman kɛ maa minnu ye tarikuw la jɔnni don tabiinaw sahabaw ka kalandenw
mun koso iya dɔ fɔ mun kosɔn a kɛra ten o k'ala ɲɛ siran ɲɛ mais est ce que olu de bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ sahabaw kan est ce que olu de cɛsirilen don ka tɛmɛ sahabaw kan munna olu ye niyɔrɔba sɔrɔ bonya la ka tɛmɛ sahabaw kan curiosité curiosité o ye tubabukan ye dɛ est ce que olu de tugura alakira kɔ ka tɛmɛ sahabaw kan ayi a kun ye fɛn min ye Bunutemiya y'a fɔ a ko sahabaw ka limaniya kun ka girin mɔgɔ min ka limaniya ka fɛgɛn kuma dɔ la ala bɛ na ni bonya ye k'a tigila mɔgɔ ka limaniya fanga girinya k'a yira a la k'a fɔ k'a ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ pour que a ka se ka sabati sahabaw ka limaniya kun bɛ yɔrɔ min na o mago kun tɛ nin na parce que olu ka danganiya sera yɔrɔ dɔ la olu ye Jibirila y'u ɲɛ la siga tɛ se k'i ɲɛsin olu ka limaniya ma mais tabiinaw ani minnu nana tabiinaw kɔfɛ ala ka bonya cayara olu de la kosɛbɛ ka tɛmɛ sahabaw kan ka na u ka limaniya jigiyali ye sahabaw duguma pour que u ka se ka sabati u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ sira min kan a ka ɲi olu bɛ sahabaw ɲɛ u tɛ kelen ye dɛ ayi sahabaw ka limaniya olu ye alakira y'u ɲɛ la sallallahu alaihi wasallam kuranɛ bɛ jigin u ɲɛ b'a la u bɛ Jibirila y'u ɲɛ la donc ni ala ka halakili yɛrɛ tɛ siga kan ka na i la wa olu tɛ siga tɛ na olu la donc olu kun mago tɛ fɛn na fɛn min bɛ se ka olu ka limaniya k'a fɔ ko a b'a dilan ka ɲɛ parce que olu ni alakira yɛrɛ de ye ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wasallam u ye kabako ye u ɲɛ la maa tɛ se k'o kabako ye mais tabiina olu ma alakira ye olu tugura alakira kɔ sallallahu alaihi wasallam ka tugu alakira ka kalandenw kɔ olu bɛna jɔyɔrɔ dɔw la ala bɛ ko dɔw kɛ u jigila kana tigɛ k'u sabati k'a yir'u la k'a fɔ u bɛ sira min k'a ka ɲi donc a bɛ kɛ nin cogoya la bon kuma dɔ la ni kow girinyara jɔn kan n'i ma fɛn ye a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko ala y'i labila mais ni ala bɛ fɛ k'a yir'i la k'a fɔ ko n ka jɔn n b'i labila dɛ n bɛ yan a bɛ sin ka sin dɔ k'i ye n'o nana i bɛ sabati i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala man to yen parce que n'o tɛ sɛtanɛ bɛna a bɛ tulonkɛ k'i la mais sahabaw sɛtanɛ mana fɔ k'u bɛ tulonkɛ sɛtanɛ mana fɔ k'a bɛ tulonkɛ kɛ sahabaw la cogo o cogo olu yɛrɛ ye kuranɛ jigintɔla ye olu yɛrɛ ye Jibirila y'u ɲɛ la Jibirila nana sigi u cɛla ka baro kɛ o ni tabiinaw tɛ kelen ye olu ka limaniya bɛ degré min na a fɔr'u ɲɛna ka sɔrɔ u ma sa i bɛ alijinɛ kɔnɔ sɛtanɛ bɛ se ka mun k'olu la tuguni hali ni sɛtanɛ ye fɛn kɛ a ka fɛn kɛ a tɛ foyi tiɲɛ mais o ni mɔgɔ minnu ma alakira ye sallallahu alaihi wasallam o ni mɔgɔ minnu ma kuranɛ jigintɔla ye olu ka lahalayaw tɛ kelen ye o de la n'i y'a lajɛ tabiunaw ka karama de ka bon kojugu o de ka ca kojugu ka tɛmɛ sahabaw ta kan bon nin différence de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o de la dɔ y'i kanto k'a fɔ Umar ibn Abdulaziz k'a ni Muawiya ko jɔnni ka fisa ni jɔnni ye yɔrɔ ala ye min kɛ Umar ibn Abdulaziz ka wagati la a ka dɔgɔ ala ye min kɛ hali sahaba dɔw ka wagati la u ye Bunutemiya ɲininka ko Umar ibn Abdulaziz ni Muawiya jɔnni ka fisa a ko bɔgɔ min sigira Muawiya nun kan k'a to kɛlɛkɛyɔrɔ la o bɔgɔ kelen ni Umar ibn Abdulaziz ka baaraw tɛ se ka suma a ko Muawiya ye alakira ye ɲɛ la a tugura alakira ko sallallahu Umar ibn Abdulaziz nu ye tabiina o ma alakira ye a ɲɛ la ninnu bɛ se ka suma sahaba ni mɔgɔ tɛ se ka suma dɛ ayi olu ye min ye u ɲɛ la o bɛ wasa kɛ alakira titiri ni foyi tɛ se ka suma hali ni ye diɲɛ bɛɛ de dumuni ka diɲɛ bɛɛ min ka diɲɛ bɛɛ balo san 100 san 1000 ka i ni sahaba ka baara kelen a tɛ se ka bila balansi kɔnɔ parce que aw tɛ mɔgɔ kelen ye fɛn tɛ yen e ka baaraw la min bɛ se ka suma alakira ka yeli ma ka tugu a kɔ a ɲɛnamaya la a tɛ yen izan a ko wa sabata fi sahihain a nana sahihain kɔnɔ
an Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma kabo Amr ibn al-As yaro قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر أقول الأكرم صلى الله عليه وسلم نابا فو بانجلا كسرو غنوته إن آل فلان إكادو كافو كارسال دونغيودة ليسوا لي بأولياء ننون تم ماويكم ما منونك سروني لكوي إنما ولي الله وصالح المؤمنين إكادو ني nimin ka suru katame bekawe ala de ani mu'mini nyumo ako wa hadha muwafiq li qawlihi ta'ala fa inna allaha huwa mawlahu wa jibrilu wa salihul mu'minin alayni fo alakra musawiye kunu ko kube alakra tor sallallahu alaihi wasallam akado kafo ko alakra aka kod lamba oy ala de da otemelen ko fe jibrullah fene be faraka de otemelen ko fe mu'mini nyuma fene bela jere be alakra ko donc atena se alakra izen wala nanye niye ako huwa man kana salihan min almu'minin wa humul mu'minun almuttaqun awliyaullah ma min manaka nyuma yi kamni mu'minuna ani mu'mini ala nyesranya baw ودي الله سبحانه وتعالى وليوية أكوفي ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيت رضوان الذين بايعوا تحت الشجرة أكو مغمنو ني نو دوناني كنو أبو بكر بي عمر بو كنو عثمان ني علي بي أني بايعة رضواني أو موفنة أولو بيني كنو noye baya koro baya laydu de baya koro laydu o baya min kera alakra sallallahu alaihi wasallam ni sahaba uche o be nga kafo ko islamiya koni dongaye baya oteche Islamia donkante baya be Islamia kono de aba kono ni mo be layruta ni Islamia kama ikele no ka layruta ala ye fenfe keli kadi ala ye bi seko kala ote fenfe keli mandi ala ye seko ko bola ay ba be de toy ni farati soroka domingo no ibe tubi ibe yafa deli ala fe niye jonka laydu yani alache kamni ba kono barala yani kana yebba yake alaye ye laydu ta alaye ka fo ni nana ite mawre batu ni alate ibe tu ka chiden fene ko e akilla ni ma so ma ibe nawa ha jomo saka bala bulo ki bena ka jiye kono ay ibe sonde abebe sebe yere nyana sababu ibaya jumenge nango dine lasili sababu ni ala kraka dine kenye fen jume sababu ni ala krabe fen ke sallallahu alayhi wa sallam obeye ka dine explication de ira mola ko kumbe sahaba usoro qur'ane aya be jiga kama no ko nana mo mi soro est ce que qur'ane aya be jigi kama e ka ko be do aya jigina sahaba ke ka bara min sababula bon ala grani sahaba ye fen minge fen do be ulu kera kateme o kera ulu ka wagati de la ina fo ambe kan nimbaya min fo tanto ala gra sallallahu alaihi wasallam nin kera de na kera yiri shundo jukoro ni ani sahaba nu ye laydu di nyoma usman ka kola na tara maka nu do ko asara kera flaflay ko kamasa ko kasara donc ala kra sallallahu alaihi wasallam ele laydu ta sahaba wiye ma min ba de menata na janfa est ce que ambe se ka do ko ha an ba keneka an do keneka
izan Usman kunte ala kira fana ya tiga kelen kata ako nin tiga doyi ni Usman tiga ne yɛrɛ tiga filɛ a y'a kɛ Usman place la sallallahu alayhi wa sallam fɛn dɔw bɛ yen olu kɛlen don kuma bannen segin kan di tɛ olu la kuranɛ bɛ olu ɲɛfɔ an ye ala kira ni sahabaw ye olu minnu kɛ o bɛ wasa an tɔw ta bɛna kɛ de k'a kɛ ka taga mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko o min kɛra ko anw fɛnɛ ko o ɲɔgɔnna dɔw kɛ n b'a dɔn ni kuma in bɛ ka faamuya nin min filɛ nin ye nin kɛra yirisun de duguma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko la yadkhulu an-nara ahadun baya'a tahta hadhihi shajara maa si tɛ don jahanamɛ la maa min ye layidu ta ne ala kira ye nin yirisun juguma ayiwa an fɛnɛ ka taa an sigi yirisun dɔ kɔrɔ an k'a fɔ k'an bɛ nin kɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ka na k'i sigi k'a fɔ nin kibaruya in bɛ sen na a b'a ye n'aw sigi yirisun kɔrɔ n bolo filɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye layidu ta ye i tɛ don jahanamɛ la an bɛ se wa an tɛ se donc ala kira ye nin kɛ kun de kama sallallahu alaihi wasallam nin kɛra kun min kama ala jɛnnen don n'o kun ye n'o hali o ɲɔgɔnna ye anw sɔrɔ anw tɛ se ka nin kɛ parce que anw tɛ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam anw ka baya bɛ kɛ mun ye an sɔnnen don diinɛ ma an ka ɲɛmɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ sa ko an t'a janfa parce que o ye silamɛya yɛrɛ tagabolo ye o ma se ko ɲɛmɔgɔ ka n'i sigi ko ala kira y'a kɛ yirisun kɔrɔ an fana k'a kɛ yirisun kɔrɔ n'an y'o kɛ ala kira m'o fɔ an ye dɛ ala kira b'a dɔn min bɛ yen a ko mɔgɔ si tɛ don yan ni yirisun duguma maa min ye layidu ta ale ala kira ye k'i t'a janfa kɛlɛ la bon ni ala kira ko maa tɛ don tasuma la jɔn y'a fɔ a ye e jɔn bɛ se k'o fɔ yan karamɔgɔ jumɛn karamɔgɔ yɛrɛ t'a ta yɔrɔ dɔn fɔlɔ e bɛ se ka jɔn garanti e yɛrɛ bɛ taga yɔrɔ min na i tɛ se k'a fɔ bon e tɛna se k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ garanti k'a fɔ ko karisa ni mɔgɔ fɛn fɛn ye nin layidu di aw tɛ jeni ayi ni karamɔgɔ ye hali o fɔ i kan ka segin a ka karamɔgɔya la parce que mɔgɔ min ni Abubakar ninnu ni Umar ninnu fɛn fɛn tun bɛ ala kira nɔfɛ sɔrɔ ni ala kira tun m'u taga yɔrɔ f'u ye u t'u taga yɔrɔ dɔn koyi olu yɛrɛ tun tɛ se k'u ka alijinɛ kɔnɔ don fɔ mɔgɔ ye mais ala de y'a don ala kira da k'a fɔ u ka baara kɛta mais Abubakar ni Umar ka kɔn o ɲɛ hali o tɛmɛlen kɔfɛ n ko a fɔlen ye Umar ɲɛna ko k'a fɔ nafigiw tɔgɔ sɛbɛnnen don Huzaifa ibn Yaman bolo Umar nana de a y'a ɲininka a ko Huzaifa a ko n'a y'a dɛ a ko n y'i deli ala kama a ko nafigi minnu tɔgɔ b'i bolo a ko est-ce que n tɔgɔ b'a la wa a ko est-ce que n tɔgɔ b'a la e pourtant fɔra ye k'a bɛ don alijinɛ la mais tellement sɔnnen tɛ a dalen t'a yɛrɛ la a ko Huzaifa n b'i deli ala yɛrɛ de kama ala kɛra ye nafigi minnu tɔgɔ d'i ma k'i kana seliw kan n b'i deli ala kama pour que n hakili ka sigi est-ce que n tɔgɔ b'a la wa a ko minnu ka ɲɛmɔgɔ i tɔgɔ t'a la wa ko e tɛmɛlen kɔfɛ n tɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ si ye bon mun don parce que u sirannen de don o kɔrɔ tɛ k'u dalen tɛ ala kira ka kuma la adamaden n'i ma sa ko bɛɛ juru b'i la k'i to ɲɛnamaya la n'i ma sa ko bɛɛ juru b'i la mais ni ala ko min fɛn dɔw bɛ yen an tɛ se ka don ka bɔ kɛ olu la ala kira ye nin kuma minnu fɔ sallallahu alaihi wasallam i b'a ɲɛɲini k'a dɔn baya kɛra kun jumɛn na layidu taara kun jumɛn na a taara kun min na est-ce que o kun bɛ anw bolo wa wala o bɛ se ka kɛ anw ka wagati la wa o de bɛ ɲini k'a dɔn n'o kun tɛ anw bolo an ta kɔni bɛ kɛ ala kira ye fɛn fɛn fɔ an sɔnnen don a bɛɛ ma e bɛ silamɛya kɔnɔ o cogoya de la dɛ i sɔnnen don a bɛɛ ma mais o tɛ kɛ k'a fɔ ko fo mɔgɔ kelen de ka sigi ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye an ka o tigilamɔgɔ an ka layidu don o tigilamɔgɔ ma an tɛ nin kɛ an tɛ nin kɛ an t'ale bato an bɛ ala de bato i bɛ layidu di ala de ma o layidu di ala ma o bɛ ni ala de cɛ
ni ye jurumun kɛ i bɛ yafa deli jɔn fɛ est-ce que i ye layidu di maa min ma k'i tɛ ala kota i bɛ se ka yafa deli o tigilamɔgɔ de fɛ a ta tɛ ko ye o ala de ta y'a ka ko ye ni ala de ta y'a ka ko ye ni layidu b'i ni mɔgɔ cɛ a b'i ni ala de cɛ dɛ ni layidu bɛ tiɲɛ a bɛ se ka tiɲɛ ni ala de cɛ mɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko i ka layidu taalen a bɛ se ka nin k'i ye a bɛ se ka nin k'i ye diinɛ tɛ mɔgɔ si ta ye alakira sallallahu alaihi wasallam ni ala ko k'a ka min kɛ a b'o kɛ ni a ko k'i ye nin layidu ta ala b'i don yan ala ko a tɛ kuma gansan fɔ n'a ko ala b'i don ye ala b'i don ye mais alakira tɛmɛlen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam jɔn bɛ se k'o fɔ mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ an bɛɛ ye kelen de ye diinɛ in kɔnɔna la e tɛ se ka layidu di ne ma ne tɛ se ka layidu d'e ma ne ne bɛɛ lajɛlen ka layidu talen don ala sɔnnen don ko o ko ma an b'an seko kɛ alakira ye fɛn fɛn fɔ an b'an seko kɛ ɲuman na ala ko fɛn fɛn man ɲi alakira ko fɛn o fɛn man ɲi sallallahu alaihi wasallam an b'a bɛɛ to yen ni fili y'an sɔrɔ an bɛ yafa deli an bɛ tuubi a banna mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ne kana ko n bɛ layidu kura e ye don o don wali san o san ka layidu di e ma e ta tɛ ko ye ne ta tɛ ko ye pourquoi n bɛ layidu kura ye e ne bɛɛ kelen ye silamɛ in kɔnɔ e silamɛ de ye ne ye silamɛ ye nin yɔrɔ t'e bolo silamɛya la nin yɔrɔ tɛ ne bolo ne tɛ se ka décider e bɛ taa yɔrɔ min na i t'a dɔn ne bɛ layidu di e ma mun na ne yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ min na n t'a dɔn hali ni ne ye layidu di e ma ko n tɛ nin kɛ ni ne bɛ yɔrɔ wɛrɛ la n'i ye fɛn min kɛ min n y'a di e ma n'i ye ala kota e tɛna ɲangata jurumu e t'a dɔn donc n bɛna ala kota min kɛ e tɛ bɔ a kalama ne ka layidu di e ma o tɛ yɛrɛ nɛgɛ layidu ye layidu fu don ala ka faamuya d'an ma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوثر جمعنا يوم تبسيك بو خيرا لمن كرم يوم تبسيك خيرا لمن كرم